लद्दाख के शहदा को उनकी 33वीं बरसी पर याद किया गया। बुद्धिस्ट एसोसिएशन की जानिब से इस सिलसिले में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। लहके मजहब, सियासी और सरकर्दा रहनुमाओं ने नवांग रंचन, सेरिंग स्टोबड़न और सिवांग डोरचे को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया गया। उन शहदाओं ने लद्दाख को यूटी का दर्जा दिलाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। इसी दौरान उन लोगों को भी खराज अकीदत पेश किया गया जिन्होंने लद्दाखियों को शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिलाने की कोशिश में एक एजिटेशन के दौरान अपनी जान कुर्बान की थी। ngatang ladak so sama tugu se nole chilo gubga gechi kargi tene dire jaga ena aga se ni surdu ne jaga ten sama tugu jot kan nangsin ngatang ladak so sama chikdil sonte ladak la yuti sa thopche se pe barson scaps la tene ngata le chokha dun la ngata tujgum sos la ngata jive thone ngata sopa chu ni otpinle te tuzla tene ngata jungsi talik pe tene jammu kashmir police wang kolte tene berga tangste tene ngata menda kolte tene ngata khoktong sum ngawang dorje stopdan sangka tene ngata rangsok ina yultoni phe ngata salkarle te jak podemba tene ngata ladak sangme pia ma spalchane jak siginokle ka tene ngata sangme itu bor goses po khakchan ninpin tenna otante tene rangsok gute chatmet la tene ngata tene phalla ngata I diri jak po ngata sinios tenokle te diri tene ngata tena jage jatgwe sulla tene ka daksa thusirim boches kundun pheps tena thusala tene ngata rangskon sope despon nang MP nang executive nangyas nang party na sok se thusmi nang chosok sangme thusmi nang ngendung sangma nang tene ngata nang sok nang gonsok yang sangme tene ngata mimangs mang project tene nang tene lopta khang mang poi thuji ngata zomte tene ngata ijat ko song tenokle te ibena tene ngata sangme tena barson bohinokle tene yongche sane tu sena tarungata yuti gyur testing nang tene ngata kazuk dotpa jigapin ngata rewa jigapin yuti gyurte ladak sena chi sa thokne tene yungsire wangcha nang chi sangma tene ladak se mimang se laga yongche se teo metkan yoches pe jaste chi ngata ladak swa mimang sula semseriot khongto jigotle teo tene selche se pia ngatang samle sojung nang sangma juwa pulte tenokle ki ladak sena tene ngata sati me fuskop tene gyagare sati me angtang tukpe nangsinjik ngata saji dokya de thokne indo ngata skat ige shesri ke thokne indo le khori we thokne indo le silkane thu ngata konas ngata thopche se thokne indo le sepidipia te sok se tonsa mangpo jigyot kar le ka ngata thoboses bo ngata yuti dan telting ngata hosdom yotenok te uni pia barson choches la itu school ches la te thowa te ngata yang skat te chigdils ko te ngata barson chona te 89 na kazu ngata school magic schools te kazuk sopa jik tuk te wasten te dining sir sire kai undu bete yonskan langzin la ten ngata samre rewa chen mo chwa zat inokle gyokspa dang yongche sane tu sena tene I sathi me wangcha gun tharkel thopte ladak sangata UT villages de char UT yang thimzo sokspa lang nyampo dang nyampo tene sathi me shuskyopo gyagare liu tukpe tene nangsin jingata lena kargi langskon sospa thopte tene ngata ladak se mimang se doton ngata dubin samte te rewa nang nyapo diring ngata I jatko gunata zatte no